بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر الله شيئا. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال جل في علاه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار فأجرنا منها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. আর সম্মানিত মুহতারাম মুমিন ভাইয়ান, শুরু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার হামদ ওয়া সানা, নাম তারিফ আর প্রশংসা, আল্লাহু জাল্লা জালালুহুর শুকর যে আল্লাহ তাআলা আরারে বেশি বেশি অতিরিক্ত নিয়ামত দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বেশি বেশি রহমত করবেন। যে আল্লাহর হাজার হাজার লাখ লাখ শুকর যে আল্লাহ তাআলা আলারে রমাদান মাসের শাহর রমাদান মাসের হাসে হাসে লইয়া আল্লাহ তাআলা বিয়া করে তাম মুসলমান ভাইয়ান বোনায় বিয়া করণের রমজান মাস পাইয়ে রমাদানের ইবাদত, রমাদানের রোজা, রমাদানের তেলাওয়াত দিন গড়া করে আল্লাহ তাআলা গরিব আল্লাহ বিয়া আল্লাহ তাআলা তৌফিক দেন। তারপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার আখিরি নবী জিবা আরারে তালিম শিক্ষা দিয়ে বয়ান গজ্জি রমাদান মাঝে কি গড়া করে রমাদান আলি আল্লাহ নবী কি করতো তৈলে আরারে ইন গরিব আল্লাহ তৌফিক দো নবিল্লাহ ওয়ালিয়ে দুরূদ শরীফ পড়ি। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ترفرنا يدبون على الفنور على الذكر مؤمن مؤمنات بيان بناء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي مكة شريوتون أنرى خبرة المجيء أجل درس ولي راشي جبانكي عنوان بشيء منهج الدعوة المستوى الرابع أجل خيمد النجاة في القيام بواجب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. دعوة الخمغرات فكي مرقل الخم أحبانك تولي دعوة النجي دعوة الخم يعني إيديكي على الله وليه نجاة الرسطة، نجاة الرسطة طريق النجاة. تولي أي دعوة تقبى فيه بداتي دعوة نو صحيح دعوة ليه دي على خمغري زادويلي يعني على الله وليه نجاة الرسطة وليه دعوة الخزرون تولي বেশি বড় খাম মেন খাম আছে যে দর খাম আছে যে আল আমরু বিল মারুফ ওয়ান নাহি আনিল মুনকার। আমরু বিল মারুফ করা, নাহি আনিল মুনকার করা। যেন কোরআন শরীফে আল্লাহ তাআলা ফরমা
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. তাহলে সৎ কাজ আদেশ, সৎ কাজের আদেশ দেওয়া, অসৎ কাজের নিষেধ করা, আমর বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকার মা'আন-নাহyi আনিল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই মনজিলাত আল-কিয়াম বিহাদাল মাবদা, এই সৎ কাজের যে নিষেধ কাজ 12,000 দেখার এই খতায়া বেশি বড় জিনিস। এখন আল্লাহ বলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কি ফরমান, ফালাম্মা নাসু মা যুকিরু বিহি أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يقتلون. तो आयत में जी अल्लाह सुब्हानहु व तआला एतरार जे कौम की नस्ल मा दुकिरु बिही अल्लाह ताला जियान सही यान फी शक्ल ये तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला अंजैना الذين ينهون जे तरा মানুষের কল্যাণে সৎ কাজ বাড়াবার হামকুল গরিবল্লাহ বলিয়ে দাওয়াত দিত, খারাপ খারাপ হামতুন দূরে জায়গা বল্লাহ বলিয়ে তবলিগ করত, আযাব যতন মেজে আসি গজব যতন মেজে আসি আল্লাহ তরফতুন আনজাইনাল লাযিনা ইয়ানহাউনা আনিস সু, যারা খারাপতুন মানা করে ইতারা আল্লাহ তাআলা নাজাত দিয়ে। তাহলে আমর বিল মারুফ নহি আনিল মুনকারতুন নেবিবদে আর নাজাত রাকান অবস্থা, নাজাত রাকান রাস্তা, নাজাতের তরিকা। হাদিস কুরআন শরীফে লেখা তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হাদিস শরীফে কি বলেন, وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. كي সুন্দর حديث, কি সুন্দর হাদিস মধ্যে মিসাল দিয়ে উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতরে আমর বিল মারুফ নহি আনিল মুনকার উপকার কি দাম আছে ইয়ান দেখাই সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি খোদ আল্লাহ নবী খোদ মাসালুল কায়েম ফি হুদুদিহি ওয়াল ওয়াকিউ ফিহা, যে মানুষ যে উম্মত যে বন্দর আল্লাহ তাআলার হুদুদ আছে ইন মজি টিকবা ফিতাকে ওয়াল ওয়াকিউ ফিহা আর হুদুদের মানে হুদুদের বার গুজাইর অত্যাচার করে তাহলে আল্লাহ তিলকা হুদুদুল্লাহ ফালা তা'তাদুহা, আল্লাহর যে সীমা আছে হুদুদ বগেরে দিয়ে ইনার মানিবা বুতুল তাকিবা বার কোন বার গুজাইরে ইনার উল্টা বিরুদ্ধে নগরিবা। كمثل قوم خديتا الودهاء كان مثالا لله القوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها خدقون بشي مانوش إترا مكزار تو زاس كانوا مي سوتسر بيات ساردي ووريغولا أو بيات ساردي نيسيغولا تو إترا ري لاتاري ماريو ري إترا ري كورا ماريو ري خدقون ووريكي আর خدقون নিচে রেখে যেটা নিচে আছে এটা অত্যন্ত ফানি লাগে, তো ফানি লাগিলে নিসতুন আয়রে শিরগাই উড়িয়ে ওরে যায় এন্তু দজাতুন ফানি লোয়া করে ইয়ান মিল তারা নিজলাই কষ্ট উতারাল লাই আইতে যাইতে আগিয়ে তো এখন আল্লাহ তারা মনে মনে খদ না আর যদি গুয়া নিসতু খানা গরি যাস খানা গরি তো ফানি দিয়ে তো খাসে কিন্তু খানা গরির ফানি লইলে আর বাবুলিরে সুবিধা হইব উতারাল বাবুলিরে আগিয়ে তো কিনি নইব এনিলে যদি যারা গুপ্তসার দইলে ওরে যারা আছে তারা যদি তারা সাইতা কি দইলে কেন হইবে তুমি যাস নিসতু খানা হইব ফানি গলিরে নিসরগুন ওরগুন বিয়া করে খতম করে দিব যদি মানা বললে তাহলে নিসরগুনিও নাজাত ওরগুনিও নাজাত পাইব। ইয়াই আমর বিল মারুফ নহি আনিল মুনকার ইল্লাল্লাহ
أمر بالمعروف تكبره بلا خزر زو نزيو أرزنوريو خرقم التنزيو أرزنوريو إن الله عرض مبدأ عرض جنسيان بشي مولوان دامي ولي بزيره يعني مجي تاكيره يعني مجي صلاة كندوكم مانوش غلط خانغوري خده أمر بالمعروف بجاني نهي عن المنكر نوجه خراب قدي ما نوجه خراب قدي ما نقول ما نجدك بتوار ختم ربنا ترين كي غير ترى الله يزين خيان بريدين الله يخده كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون الدنيا تراهم الزوجات الجاه أكن بري أكن الدين غريبة دنيا برات تكبريه يعني اللي خير الأمة سنة صحيح تبليغ برده كتار سنة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أروب حديث النجي صحابي بر صحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جبري جنة البشارة في دنيا مجد كيره خد أول ما دخل النقص على بني إسرائيل صحيح بني إسرائيل خدوهم يعقوب عليه الصلاة والسلام البشي إسحاق البشي إبراهيم البشي بلغنا الشيء أكشمي এখন যখন বলে ইসরায়েল দাবি করে ওনার মতন খবিস ওনার মতন ইবলিস ওনার মতন দজ্জাল তো আর নাই তো এর আগে আসি যে বলে ইসরায়েল খদিহি করা যায় তারা তৌহিদের ওরে আকীদার ওরে শিব ঈমানের ওরে শিব ইতার ভিতরে নকশ গলে দে ওফরন গলে দে কি লইরে انه كان الرجل يلقى الرجل على المنكر خدای একজন মানুষে আর একজন মানুষের خرب خمم مجفا نشد خمم مجفا فيقول يا هذا اتق الله إذا خرب خمم مجفا كيره إبي بلا من شخوده الله بندا الله دراش إن مغريش تيجا سكر ودع ما تصنع بردين سردين مغريش فإنه لا يحل لك إنت الله إلا غرام حلالنا جائزنا ثم يلقاه من الغد خلايان غريره إذا غرد دكتي تر مانا بدي تر غرد دوسرا دين تر يو خاميان غرام مجه وهو على حاله تو أو ده خاميان غرد دكير تر فيره فلا يمنعه ذلك أن يكون أكله وشريبه وقعيده إن اللي خلى مانا بدي النومانيره أجزاء خاميان غرد أرزان مانا بدي بعيره إذا فماتي بدو خافية بيرتين غرد burai gurih dia ane tarik mana mau gurih terkematin noboi waktu nakar waktu udah noboi. Falamma fa'alu dhalik tarik setengah yang hamduji bani Israel kaume daraballahu quluba ba'dihim ala ba'd. Allah Taala tarabu juddul aga diye to ile kibije itarat budere agar muhabbat ashini dushmana hogi hoy ثم قال عبد الله بن مسعود إني اتخذنا بتقول الله النبي قيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم الله تعالى ابن إسرائيل ماني الله نك بندا العبد الصالح بلا منوش إتر عليه زتما يحمد لعن الله تفرط اللعنة يقول الله اللعنة كبر اللعنة الله لعنة لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود إترى الله فكي أمر داود لعنة دي عيسى بن مريم لعنة دي بما عصوا وكانوا يقتلون وكانوا يعتدون إترى نافرمان يقول تجاوز يقول حدود البحر كل صدق كانوا إترى الشيء لا يتناهون عن منكر فعلوه كان خراب خان قل لي إترى معنا نقول فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون خامر بطر بشيء خرف كان زتلتو على علم اسي عقل اسي خرف كان برد ديكي نويا نظام مري سايدا كي معنا نغري ترى كثير منهم يتولون الذين كفروا ان لا قلت ترى زتلني كي كفار كافر يوي حجر غير بندوبان دوستيدار يوي لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم اتلا قد خاميا نزريا الله تعالى الصخب الله تعالى النرزي الله تعالى ترفتن عذاب هذه وفي العذاب هم خالدون ان لما يوجدوا جهنم وجه ابو واتقوا ان لقد ترى اسلامه الخالد بيد الله ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليهم اتخذوا اولياء اتلا تك بافي بجو ان ترى خدن على خدن
তারা যদি আল্লাহর বলে ঠিকই মানতো নবীর বলে ঠিকই মানতো তাহলে আল্লাহর নবীর ওরে জিন নাজিল হইছে আল কোরআনুল কারীম আল্লাহর নবী জিন খই হাদিস শরীফ এনার ওরে ঠিক ভাবে মানতা কিন্তু বলিরে মুত্তাখাদুহুম আউলিয়া কাফর করলে হামদর্দি আদব মোহাব্বত দুস্তিদারি ইনার দরজা বন্ধ হয়ে যেত ولكن كثيرا منهم فاسقون كنت ترى اكثر ايمان انا بعد فاسق والعياذ بالله ثم قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خاطب ان خانوا فار والله الله قسم ذي خاطب تأمرون بالمعروف تبارك امر بالمعروف غريبا ولا تنهون عن المنكر خرقا انتم من شر نشد غريبا ولا تأخذن على يد الظالم زي الظالم يغرد يترحق رد بڑیر کر ظالم گتلین غریبا ولا تأثرنه على الحق أثرا ولا تقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض إن যদি তোমরা সারি দাও তাহলে জুলুম আর জালিম আর জুলুম আর মানা না করো ইন্নাল্লাহ হক করে আলাল হক কসরা হক মানে তোমরা তাকসীর করো তাহলে আল্লাহ তাআলা উত্তরা দেন قلبهم مجي إن الله بيرماني دي الزنا دشمنا الله إلا قريبه ثم لا يلعنكم كما لعنهم تعرفوا ري تمہارا بوري لعن تايبو زيني کی بني اسرائيل قوم ري الله تعالى فكيام بدتي الله تعالى لعنت دي اتى الله بيان عزيز القول ترى يا دعوة تلفونه يان اورا خاصه درخواست يان تورا خاصه عبد تورا الدور فالدور امر بالمعروف نهي عن المنكر دكيله سكري سكفغيره سكريره خانبنا تكو ساينا تكو إيمره بودني والله مانغري والله وليره ديني كي إن الله أسلوب كلاسه أسباب كلاسه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه كانت تولي غير زعفره الله تعالى عرب دين الشعيرة عرب دين النور فراز أمر المعروف نهي عن المنكر إن غريب الله ولي الله تعالى توفيق دو سبحان الدرمجة ختم غريدي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.